Guys, kapoy guys, nangaktod na guys yan sa batuan. Sabi ilagyan guys. Hari ko sa bukid guys, tanawan nyo mga guys, kapoy. Sabi pang laktod, layo pa sapaw, piyak pa sa bukid. Walang kay may cellphone tanga dala, maka video ta guys, maka video nawa. Sabi nga lagyan, damo buling, damo uling. Mata init, init. Guys, malapit lang. Pag lapo sa bukid, pag dulhog medyo malayo pa, pero okay na, makita kita na. Walang guys, kaya may cellphone tang kadala makalingaw-lingaw taong video ba, video lang para hindi ta kapuyon todo ba. Grabing init. Naglakad halin sa batuan. Okay, nag-attend man ta sa converse ba, sa meeting sang mayor ba. Okay guys, susunod naman guys, bye bye.